कार्तिक माहात्म्य 32 अध्याय। पृथु उवाच हे मुनि वर एबे शुण, अलक्ष्मी कन्या कर्म गुण। पिपल वृक्ष तले बसी, स्वामी आगम अभिलाषी। निश्चय आसिबे बोली जानी, दश दिग को चाही शुणी। अनवरत देई दृष्टि, न देखी मने महाकस्ती। तृतीय दिन बाट चाही, अति आकुले तार देही। निराशे करई रोदन, उल्लुका प्राय घोर स्वान। रोदन करे उच्च स्वरे, सबदे चतुर्दिग पुरे। तरस्थ लोक माने शुणी, वैकुंठपुरे कमलिनी। शबद अनुसारी कन्ने, जानिले निज भग्नी बने। विरस होई कांदुअछि, गृहस्थ गला ताकु लेछि। एमंत भाली देवी चिते, कहिले प्रभुंका व्रते। बोनाथ शुण सावधाने, मो ज्येष्ठा भग्नी घोर बने। स्वामी विच्छेदे कर्म दोषे, सखा सोदर नाही पासे। अनाथा होई घोर बने, कांदुअछि से दुख मने। तुम्भे ता सन्निधि को जाई, आश्वासी रख भल ठाई। जे मत न पाए केलेश, नहिल मोर पुरे बास। एमंत कमला बचने, जगत पति तो सामने। तक्षणे गरुड़ आरोही, अलक्ष्मी कन्या अछि जही। सेठारे होइले प्रवेश, जगत नाथ पीतवास। प्रभु को देखी मने तुष्टि, वक्रवदने वज्र दृष्टि। तामन जानी अंतर्जामी, वचन कहूछंती स्वामी। श्रीकृष्ण उवाच बोलंती शुण सिंधु जे माम। तुम्भक निष्ठा भग्नी रमा, मोते पेशिले तुम्भ पास। तारपुर को जीवास, से पुर वैकुंठ नाम। सर्वसंपद सुख धाम, अनेक तप करी तपी। निष्कामे मोर नाम जपी, सात्विक भाव घेनी चिते। मो रूप चिंती सर्वभूते, सुदया करी प्राणी ठारे। बसंती जाई मो हृदरे, तुम्भक निष्ठा कमलिनी। वैकुंठपुर ठाकुराणी, तांक संगते जेबे दासी। जन जन के गुण राशि, अनेक काल जाए लिहि। बनी न पारिब केहि, एमंत महिमा से पुर। सुर मुनि की अगोचर, तहि की चालो जीवा बेगे। किंपाई थिब वन भागे, विष्णु वचने से अलक्ष्मी। बोलई शुण देव स्वामी, पूर्वे से सृष्टि अंत काले। सकल आत्मा एक मेले, त्रिगुण बंधु मुक्त होई। रहिले तब गर्भे जाई, सुकृत तार संगे गला। पड़ुष भाग जेते थिला, से सर्व पंक रूपे पड़ी। प्रलय जले थिला बुड़ी, एमंत केते काल गला। पुणी तो लीला प्रकाशिला, तोर जगुणे ब्रह्मा जात। संचिला अशेष जगत, चर चर मूले जीव। संसारे जात कला सर्व, प्रथमे धर्म उदय कला। पूर्वे से पाप पंके थिला, संसारे प्रवर्ति न पारी। लज्जारे कन्या रूप धरी, जनरा जनपुरे जन्मी। तेणु मो नाम अलक्ष्मी, स्वधर्म बोली जेते कथा। मोते लागई बड़ व्यथा,
ସୁସ୍ଥାନେ ନ ପାରଇ ରହି କହିଲି ଶୁଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଆର ବୈକୁଣ୍ଠ ଯେ ପୁର ସେ ମୋ କନିଷ୍ଠ ଭଗ୍ନି ଘର ତହିଁକି ଯିବି ମୁଁ କେମନ୍ତେ ତା ସିରି ନ ଯୋଗାଏ ମୋତେ ତାର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଚାହିଁ ମୋ ମନ ହେଉଥାଇ ଦହି କେମନ୍ତେ ଯିବି ତାର ପାଶ ଆବର ମୋର କର୍ମ ଦୋଷ ଲୋକେ ବୋଲନ୍ତି ଯାହା ଭଲ ମୁହିଁ ଜାଣଇ ତାହା ସଲ ଏଥକୁ ଶୁଣ ଦେବ ସ୍ୱାମୀ ତୁମ୍ଭେ ସେ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସକଳ ଜନ ମନ ଗୁଣ ମୋ କଥା କିମ୍ପାଇଁ ନ ଶୁଣ ଏବେ ମୋ ମନ ଅନୁସରି ସ୍ଥାନ କହିବ ନର ହରି ମୋ ଭାବେ କରିବି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗତେ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଚକ୍ରପାଣି ଯେ ଯାହା ନିଜ କର୍ମ ଜାଣି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବାଳି ଯେ ବଣ ଘରେ ନିତ୍ୟ କଳି ତହିଁ ତୁ କରିଥିବୁ ବସା ସେ ପର ଦ୍ୱାର ଅର୍ଥ ଆଶା ସ୍ନାନ ବଚନେ ମୋ ଭଜନେ ଯେ ଭାଷେ ରସେ କୁବଚନେ ଚଣ୍ଡାଳେ ହେବ ସମ୍ଭାଷଣ ଯେବେ ଅପାତ୍ରେ ମହାଦାନ ଯେ ପ୍ରୀତି ଦିନ ଜନ ସଙ୍ଗେ ତୁ ବସିଥିବୁ ତାର ଅଙ୍ଗେ ଦ୍ୟୁତାଦି ଖେଳ ଯେତେ ରସ ପର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିହାସ ଜାଲ ଜନ୍ତାଳ ବନ ଜୁଇ ଜନ୍ତୁ ବିନାଶ ଯେତେ ଠାଇଁ ତାହା ଯେ ଦେଖୁଥିବ ତ ସେ ତୁ ଥିବୁ ତାର ସ୍କନ୍ଧ ଦେଶେ ବଟ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବେଲ ଲିମ୍ବ ଧାତ୍ରୀ ତୁଳସୀ ଚ୍ୟୁତ ଦ୍ରୁମ ଏ ଆଦି ଦେବ ତରୁମାନ ଯେ ଜନ କରିବ ଛେଦନ ତୁ ତାର ଅଙ୍ଗେ ବସିଥିବୁ ତୋହରି ଭାବ ତାକୁ ଦେବୁ ଯେ ଜନ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ନିନ୍ଦି ଗୋବିତ୍ର ସୁଜନନ ବନ୍ଦୀ ତାତ ଜନନୀ ଗୁରୁ ପାଦେ କପଟ ସ୍ନେହ ଜାର ହୃଦେ ଏମନ୍ତ ଜନ କନ୍ଧେ ବସ ତାର ସୁକୃତ ସିରି ଧ୍ୱଂସ ଆବର ଶୁଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ନାରୀ ବିନା କାମେ ଭ୍ରମୀ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଯେହୁ ନିନ୍ଦି ନିରତେ ହେଉଥାନ୍ତି ଧନ୍ଦି ଏମନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ତୁ ରାମ ଅନୁରାଗ ଚିତେ ରାତେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଭୂତ ପିଶାଚ ଗଣ ମେଳେ ଆନନ୍ଦେ କାଟିବୁ ରଜନୀ ଯେ ବଣ ଦିନ ତୋତେ ମୁନି ଆଣି ଛାଡ଼ିଲେ ବନ ଘୋରେ ନିବାସୀ ଗଲେ ନିର୍ଜନରେ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ତୋତେ ହୋଇଲା ଦୁଃଖ ଘୋର ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି ଚିନ୍ତା ସାଗରେ ଗଲୁ ଭାସି ଆମ୍ଭେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲୁ ଏବେ ଆହୁ କି ଦୁଃଖ ଥିବ ତେବେ ଆଜହୁଁ ଶନିବାର ଦିନ ପୂଜା କରିବେ ଯେତେ ଜନ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତୋ ସ୍ୱରୂପୀ ଦର୍ଶନେ ହୋଇବେ ନିଷ୍ପାପୀ ଦର୍ଶନେ ବିଘ୍ନ ଜୀବ ନାଶ ଅନ୍ତେ ହୋଇବେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାସ ଲଭିବେ ଅକ୍ଷୟ ମୂରତି ଯେ ସତ ବାରେ ମୋ ଭକତି ତୁଜେ ସେଦିନ ମୋ ସନ୍ନିଧେ ପୂଜା ପାଇବୁ ଅବିରୋଧେ କ୍ଷିଧା ପାଇବୁ ତୋର କାଏ ପୁଣି ଶପଥ ଦିନ ଯାଏ ସଂସାରେ ଭ୍ରମୁଥିବୁ ସୁଖେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଶଳେ ନିଶା ମୁଖେ ପ୍ରେତ ଗଣଙ୍କ ମେଳେ ଥିବୁ ତାହାଙ୍କ ଗତି ଆଚରିବୁ ଯେ ଜନ ବୃକ୍ଷ ରାଜ ମୂଳେ ବସିବ ଯାଇ ରାତ୍ର କାଳେ ତୁ ବିଶ୍ରାମିବୁ ତା ଶରୀରେ ସେ ଦୁଃଖୀ ହେବ ଇହ ପରେ ଏମନ୍ତ କହି ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ଖଗ ଆସନେ ଯାଇ ବସି ନିଜ ଗୃହକୁ କଲେ ବିଜେ ଦିନ ବାନ୍ଧବ ଦେବ ରାଜେ।
कहन्ति सुत मुनिवर एघेनि अस्वस्थ स्थावर रजनी काले अस्तरण पूर्व जे अछि तार गुण तेणु आदित्य बार दिन न छुई ब्रह्मांक वचन एकथा सर्वशास्त्रे जोगे कही अछि जे तुम्भ आगे एकथा सर्वशास्त्रे मानी कहन्ति सुत महामुनि यद्यपि बसिब ज्ञाने पवित्र हेब होम दाने ए पद्म पुराण विधाने कहिलु कार्तिक वर्णने उत्तर खंडे धर्म बाणी जे दिन लोकरे चलनी भव भवानी विष्णु विधि ए चारि वचन प्रसिद्धि पवित्र पुरातन बाणी जे बणे अबा कने शुणी जे प्राणी मानकर गति केते कहिबा फल श्रुति से गृहे आद्य प्रांत बरी कार्तिक व्रत फल सरी यज्ञादि व्रत फल जेते जावत कीर्ति जनहिते अशेष दान मान्य फल सकल धर्म करी ठूल लेखिब द्विगुण प्रमाणे तुल्य श्री पद्म पुराणे विशेष विंश बुद्धिमान उत्तम विद्याधन जन कार्तिक महिमा जे शुणी श्रवणे सर्वधर्म किणी हृदय रखिब यत्न करी अशेष जन्म पाप हरि बढ़ई जस आयु धर्म श्री संपद शुभ कर्म नलिनी दले जेन्हे आप पद्म पुराणे तेन्हे पाप शरीरे न पारई पीड़ी श्रवण मात्रे जाई छाड़ी नानादि पाप क्लेश व्याधि दुष्कृत मंद द्रव्य बुद्धि सर्प विघात ग्रह दोष राजचौर्य पुत्रास अग्नि उत्पात व्याघ्र भय सर्वदूरित जाऊ क्षय जीवन्ते सुखी होई ठाई अंते गोविंदपुरे जाई विष्णुर अति प्रिय पणे रहन्ति पारिषद गणे कहिले सुत महाज्ञानी शुणी संतोष सर्वमुनि घेनिले धर्म उपदेश कार्तिक महिमा विशेष जे धर्म त्रिलोकरे मंडी अनेक जन्म पाप खंडी विष्णुर अति प्रिय व्रत महाकार्तिक यथाकृत अशेष जनक कारणे मुनि जे लिहिले पुराणे संसारे प्रतिपाले जेहु ताहांक भाग्य केबा कहु अंते उत्तम गति पाई वैकुंठपुरे बसे जाई से धर्म भाग्य उपदेश बनिले महादेव दास एछार योग्य हेब काहि केवल कृपा भाव ग्राही तेणु ए ग्रंथ परकाश सुजने न घेनिब दोष इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये अलक्ष्मी स्थान निरूपणे दिव्य गुण दोष वर्णने नाम 32 अध्याय।